भगवत कथा कहला बेले गोटे कथा शास्त्र कथा मन को आसे जल स्नान मल त्याग मंत्र स्नान सदा शुचि ज्ञान स्नान हरते पाप निवृत्ति स्नान परं पद जल स्नान मल त्याग मंत्र स्नान सदा शुचि ज्ञान स्नान हरते पाप निवृत्ति स्नान परं पद जल रे आमे गाधेवा को जीवा ए उपरटा सफाई साबुन फाबुन लगे कि आमे गाधेवा ए उपरटा सफाई जीव मंत्र रे गाधेवा मंत्र जेते समय पर्यंत उच्चारण करुथिबा सेते पर्यंत मन शुद्ध पवित्र थिबो किंतु ज्ञान स्नान हरते पाप ज्ञान गंगा रे गाधेइले भीतर बाहर सब पवित्र हो जाए ज्ञान गंगा रे गाधेइले सेटे साबुन दरकार पड़े नहीं सर्फ दरकार पड़े नहीं से साबुन सर्फ रे देहर भीतर बाहर मैला सेना गाधे पकेले पड़ेला साबुन रे किंतु भीतर मैला जो अच्छी आम देह रे भीतर मैला कौन ना आम देह भितर जो मल मूत्र छेप खंकार एगुड़ी अच्छे आम सब मैला बोली कहूचे एगुड़ मैला नहीं खाद्यर प्रक्रिया कौन खाइले झाड़ा जीवा खाइले परिश्रा करवा झाड़ बोहिब निद्रा तंद्रा आलस एगुड़ सब आसब ए खाद्यर प्रक्रिया बंची थिबा अन्न बिहुने हंस हानि जोग साधि कहानी तेणु अन्न खाइबा भात डाली तरकारी रुटी जहाँ भगवान देइछथि ताहा सब खाइले आर प्रक्रिया कौन सी महिला नुहे महिला किए महिला किए आम देह भितर महिला काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा छंद कपट कलह कुटिल एई जो अविद्या जिनिस गुड़िक आम देह भितर महिला ये अविद्या महिला को सफा करने को हेले ए अविद्या महिला को सफा करे साबुन दरकार पड़ोनी सर्फ दरकार पड़ोनी यही प्रकार आध्यात्मिक परिवेश ए ज्ञान गंगा रे गाधेइले ज्ञान स्नान हरते पापं ज्ञान गंगा रे आमे जदि गाधेइबा आज ये जो त्रिवेणी आज मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे ये जो त्रिवेणी संगम है कौन से त्रिवेणी संगम हरिभक्त दर्शन विभु कथा श्रवण सन्थ दर्शन पूर्वक ये जो त्रिवेणी संगम ए त्रिवेणी संगम रे आमे जदि गाधेइबा किमिति गाधेइबा ना गाधा रे मतन गाधा गाधेइला बेला गाधेइबा मन प्राण इंद्रिय को अंतर्मुखी करि देई बाहर चेतना को जदि अंतर्मुखी जदि करि देबा आउ आमे गंगा गया तीर्थ सेठे स्नान कले जहा फल मिले ए त्रिदिनात्मक ज्ञान गंगा रे गाधेले ताटू कोटी कोटी गुड़िया फल मिले बोली शास्त्रकार माने आर्य ऋषि महत पुरुष माने कहिसंती तेनु ज्ञान स्नान हरते पाप ज्ञान गंगा रे गाधेले ए जन्म जन्मांतर राशि राशि पाप विद्या गुड़िक आम मन भितर जो अछि आम देह भितर जो अछि सेगुड़ दूर हो जिवो तेनु मन एवं मनुष्याणां कारणात बंध मुख्य ए मनुष्यर बंधन मन होची बंधन आ मुख्यर कारण ए मन होईची आमे जीवा जीवा साधु संत माने आछथि जीवा दर्शन करिवा ठाकुरंकर हरि नाम सुनिवा हरि कथा सुनिवा प्रसाद टिके पाइबा तांको कणिकाए आसीबा एटा कोकी आनिची एटी टाणीगिरी मन आनिची ए मन जदि विपथगामी हो जाए मन ये छुरी धरिकी बुलिबो मद खाई बुलिबो मन जदि अंतर इंद्रिय को जाइए अंतर चेतना को टिके जाइए ताले एई मन भीतर को पलैछि ए भीतर अंतर इंद्रिय को जदि जाई थाए से गाधा रे मतन गाधा एटा हम जदि गाधेइबा सप्त जन्मर फल लाभ हब जार पूर्व भाग्य दिशे शास्त्रकार माने कहउछथि जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे बसे एइठे बसिबा हरि कथा श्रवण करिवा एटा छोटिया कथा नाही भागवत कार कहउछथि जे दियो दर्शन काठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी सन्थ दर्शन मुक्ति पसरा ए मुख को मुख खाणी ओडिया कवि माने कहउछथि आउ कोन कहउछथि भागवत कार कहउछथि कोन मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड वन
ମୋ ଘରେ এই যে কোঠা বাটি চাল ছপর টিণ ছপর ঘর হয়েছে সেটা মো ঘর নুহে মো ঘর কোলে আতিরে আসিলা বেলে মাত্র যে দেহକୁ ধরিকি আসিলি যে দেহরে মু অছি এবং সকল ঘটে নারায়ণ সেই প্রভু অছতি এই ঘরକୁ মু ধরিকি আসছি এই ঘর সাহায্যে আমি বসি যা আসিবা ভাল মন্দ পাপ পুণ্য সুকৃত দুষ্কৃত এই দেহ সাহায্য করুছি এ ঘরে যে অজ্ঞান রূপক অন্ধকার অছি মো ঘরে জ্ঞান দীপ জালি জ্ঞানর প্রতিভা যেত জলিব আম দেহর ভিতরে যে অবিদ্যা অসূয়া মহিলা গুড়িক অছি সে আলুয়া আসলে যেমন ଅନ୍ଧାର পলায়ে আম দেহ ভিতরে বারম্বার বারম্বার ভগবত কথা শুনিলে সৎসঙ্গ কলে এগুলো পড়াইব তেমন সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্বং নির্মোহত্বে নিশ্চল তত্ত্বং নিশ্চল তত্ত্বে জীবন মুক্তি শঙ্করাচার্য কହୁଛନ୍ତି বারম্বার সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং বারম্বার সৎসঙ্গ করিবা মনটা চারিআড়ু কাটি ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନିଃସଙ୍ଗ କେମିତି ହବ ନା ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନାମଟି ଏହାର ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୋର ନା ମା ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ମୋର ଏବେ ସେହି ଗୁରୁ ନିତ୍ୟ ନିରାଧାର ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ମୋର ଏବେ ଆଉ କାହାର ହବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ କାହାର ହେବି ତୁମେ ଯଦି ମୋର ହେଇଯିବ ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନା ଆଠୁ ଶରଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶରଣ ଶରଣ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବନି ତୁମେ ମୋର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ এই জ্ঞান যেতবে আসিଯିব অজ্ঞান রূপক অন্ধকার যাই জ্ঞানর প্রতিভা জলিব তেণু অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য অজ্ঞান রূপক অন্ধকারକୁ নাশ করি যে জ্ঞানর প্রদীপ জলায় সেই গুরুকে মু নমস্কার করুছি সেই গুরু কোঠা অছন্তি না অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্ত যেন চরাচর অখণ্ড মণ্ডলাকারে ত্রিভুবন চরাচরে অছন্তি প্রভু সেই গোলক বিহারী সেইটা অছন্তি তৎপদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে সেই গুরুকে মু নমস্কার করুছি তার বড় আশ্চর্য কথা বললা যে কি অখণ্ড মণ্ডলাকার ত্রিভুবন চরাচরে অছন্তি তাকে মু কেমতি দর্শন করিবি সে পাদপদ্মକୁ কেমতি দর্শন করিবি এটা তো কেবল হই পারিবনি সেই গুরু যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতম অধর্মস্য তদাত্মন সুজাম্যহম ভগবত গীতা কହୁଛି যে ধর্ম দাণ্ডে কলি বসন্তে ধর্ম হুই গ্লানি তেণু যোগেশ্বর জন্মନ୍ତି যে বেଳ কাଳକୁ জানি ধর্ম সঙ্গে খেলি অধর্ম দুষ্কৃতଙ୍କୁ নাশନ୍ତି এক সনাতন ধর্ম বিধি মতে স্থাপନ୍ତି সেই সনাতন ধর্ম স্থাপন করিয়া পাই যে অখণ্ড মণ্ডলাকার ত্রিভুবন চরাচরে যে প্রভু অছନ୍ତି সেই কলা এইঠে আসি এইটে 16 কলা রূপে ভগবান হেই গুরু রূপে জ্ঞান নদেলে আপন কেনে জানন্তে তুমকু সেই প্রভু গুরু রূপে আসিলে কালি কହୁଥିଲି কলি যুগে নরহরি বৈষ্ণব রূপে পাপীকে উদ্ধার করନ୍ତି পশি ঘরে সেই প্রভু কলি যুগরে পতিত মানকু উদ্ধার করিয়া পাই চৈতন্য মহাপ্রভু যেমতি আসিଥିଲେ সেই বর্তমান গুরু রূপে প্রভু অভিরাম রূপে আসছতি গুরু রূপে প্রভু অভিরাম বৈষ্ণব রূপে আসছতি তেণু কলি যুগে নরহরি বৈষ্ণব রূপে পাপীকে উদ্ধার করନ୍ତି পতিত জনমানকু উদ্ধার করিবা সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকু স্থাপন করিবা সঙ্গে সঙ্গে তাଙ୍କ নিজ পার্শ্বদ বৃন্দଙ୍କ সাଙ୍ଗରେ খেলা লীলা করি অন্তে চল নিজ গ্রহে অন্তে চলକୁ পଳେଇଲେ সে যে ধর্মকু স্থাপন କରିଦେଇ পଳେଇଲେ তা হଉଛି সনাতন চিরন্তন আগରୁ ଥିଲା বর্তমান ଅଛି ভবিষ্যତରେ ରହିବ ରହିଛି ରହୁଛି ରହିବ ଥିଲା ଅଛି ଥିବ এথিরে সন্দেহ নাই কালে ধর্মর গ্লানি হয়ে যায় বলি তাঙ্কর পার্শ্বদ বৃন্দ সাধু সন্ত মহাত্মা ধর্ম স্থাপন করিয়া পাই কলি যুগরে তাঙ্কর পার্শ্বদ সাধু সন্ত মহাত্মা মানক গণি জগত হিতায়ক জগতর কল্যাণ করিয়া পাই জগত হিতা জগতর কল্যাণ করিয়া পাই তাকে মহৎ পুরুষ মানে রখি দেই রে মানস কহিদি কোন কইলে রে মানস লেখি রখিবু মো বাণী ভ্রমণ হেবু তু অন্য কথা শুনি প্রভু কହୁଛନ୍ତି রে মনুষ্য সমাজ রে মন রে মানব সমাজ লেখি রখিবু মো বাণী সবু যাক ভুলি যা মো বাণী টি মোর কথা টিকে মনে রখ হাজার কথা তো মনে রহিবনি গোটিয়ে কথা মু কହୁଛି এইটা মনে রখিলে তম জীবন রে সাধন ভজন রে তম মনুষ্য জন্ম কৃতার্থ লাভ করিব রে মানস লেখি রখিবু মো বাণী
ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଭ୍ରମ ନ ହେବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବୁନି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ପଣ ପଣ ସନ୍ଥ ପଣ ପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇକି ବ୍ୟାପିଛି ମାତି ଯଦି ସେଥିରେ ଭ୍ରମ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ତାପରେ କରିବୁ? ଆତ୍ମଘୋଷିତ କଥାରେ ତୁ ପଢିବୁନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଦେଖିବୁ, ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛି ସେ ବାଣୀକି ତୁ ଅନୁକରଣ କରିବୁ। ମହାଜନ ଜେନ ଗତିଶ ପନ୍ଥା, ମହତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦର୍ଶରେ ତୁ ଯିବୁ। ରଖିବୁ ମୋ ବାଣୀ। ଭ୍ରମ ନ ହେବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କାହା କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ହଜାରେ ଲୋକ ହଜାରେ କଥା କହିବେ, ହଜାରେ ପଥ ଦେଖେଇବେ, ହଜାରେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଦେଖେଇବେ। କିଏ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହିବ ବୌଦ୍ଧ, କିଏ କହିବ କଳିଙ୍ଗୀ। ଇଏ କୌଣସି କଥାରେ ପଡିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବୁ ନା ବେଳହୁ ସକଳ ଆଶା ପରିହରି ପଦ କଞ୍ଜେ ନେଇ ଢାଳିବୁ ତାଙ୍କରି। ବେଳହୁ ବେଳ ଖାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ବଢିକି ନାହିଁ ଭୟ, ଯାଉ ଉଡି କଳା କୋଇଲି ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହ। ବେଳ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ବହିର୍ମୁଖୀ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଆମର ପଳଉଛନ୍ତି, ବହିର୍ ଚେତନାରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ବେଟୁବେଇ ହଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିବା। ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ଗୋଟେ ପୋକ ଆସୁଛି, ପୋକ ଆସୁଛି, ସେ ପୋକ ଆଲୁଅ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମରିଯାଉଛି। ସେଇଠି ସେ ମରିଯାଉଛି, ସେ ଆଲୁଅରେ ସେ ମରିଯାଉଛି, ସେ ଜାଣୁନି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି। ସେମିତି ରେ ମନୁଷ୍ୟ ରଖିବୁ ମୋ ବାଣୀ। ତୁ ଯୋଉ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ ସେଟା ସୁଖ ନାହିଁ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ହେଇପାରେ। ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ, ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ହେଲେ କଣ ପାଇବ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବେଳହୁ ସକଳ ଆଶା ପରିହରି ପଦ କଞ୍ଜେ ନେଇ ଢାଳିବୁ ତାଙ୍କରି। ବେଳ ଥାଉ ଅଛି, ଆଶା କାମନା ବାସନା ତୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଢାଳି ଦବୁ। ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର 10 କେଜି ସୁନା ମିଳିଗଲା, 10ଟା କୋଠା ଘର ମିଳିଗଲା, ତୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହରିବୁ, ଆସିଛୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି, ଯିବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି। ହେଣ୍ଟୁ ମାଉତୁ ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ ଖାଇବା, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା, ଏତିକି ସାର। ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କୈଶୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥା କି ସମାନ ମାତ୍ର, ଏଗୁଡା କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ, ସବୁ ଏଇଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଭୂମି ଏହି ଅର୍ଜିଥିବୁ ଯାହା, ଭୁଞ୍ଜୁଥିବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଯାହା କର୍ମ କରିଥିବୁ, ଯାହା କର୍ମ କରିଥିବୁ ତା ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିବୁ। ଆମ ଦିଟା ହାତ, ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦିଟା ହାତ, ଗୋଟେ ବାମ ହାତ, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ। ବାମ ହାତ ଶୌଚ କରୁଛି, ଝାଡା ଝପଡ ହଉଛି, ଶୌଚ କରୁଛେ। ମା ହାତରେ ଖାଇବା, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇଲେ ତ ଗନ୍ଧ ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ଖାଇପାରିବନି। ଏ କର୍ମର ଫଳ ଅଲଗା। ବାଁ ହାତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ବାଁ ହାତର କର୍ମ ଯାହା, ଡାହାଣ ହାତର କର୍ମ ତାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଭିତରେ କର୍ମ ଫଳ ଯଦି ଆ କର୍ମ ଫଳ ଅଲଗା, ଆ କର୍ମ ଫଳ ଅଲଗା, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, जो सुकृत कर्म कि दुष्कृत कर्म मु जो काम करी किए जानिनी ऊपर पूरा सहस्राक्ष अछती किए न जाने सीए जानिचती जानुचती आ जानिबे किए जानुनी कोन सीए जानुची तो चित्त जानुची तोर मन जानुची तेनु से पटु दूरे जाओ जो सुख पछरे जाउछु जो इंद्रिय सुख पछरे जाउछु जो आत्मीय सुख पछरे जाइछि ता दुख 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 रसातल दुख बेलहु सकल आशा परिहरी पद कंजे नहीं ढाळीबु तांकरी तांका पाद पद्म अर्पण कर दे प्रभु मोर किछि नाही मोर किछि दरकार नाही तुंबो आनंद अनुभूति अपराय जदि पांती मिसी जाए अभिराम राधा भाव प्रभु तुम्हें हुच मोर तुम पाद पद्म छड़ा मोर आ किछि नाही जे निष्काम भाव जे करंती भजन कहे अभिराम सही भक्तोत्तम भक्त भितर के उत्तम जे कामना वासना धरी रहला से भक्त नाही कामना वासना कोन हबो ना सकामी मानको पूर्ण कर ईश नहले गुडिए ढाळी दियंती विष सकामी मानको गोटे नडियाटी आमे नै गिरी जीवा 20 टका रे नडियाटी किनिबा ए नडियाटा भगवान तयारी करछदी भगवानकर नडिया ए गोटे नडिया नवा गोटे धूपकाठी नवा 10 पैसा धूपकाठी मो पुओ बागर हबो मो झियो बागर हबो मो स्वामी रो देह भलो हबो भलो जोई मिलिबो भलो परीक्षा रे पास हबो आ भलो संपत्ति बाड़ी घर द्वार हबो 3 तला बिल्डिंग 20 टका नडिया रे एतिकी काम ना
ए नड़ियाटा बोली तुमर नाई तेणु दुख दुख महादुख एथिर अछि सकामी मानको पूर्ण कर ईश नहले गुड़िए ढाली दियंती विष निज जन जत बोली प्रभु भाबिबे निजर आपणार भाबे केतेटा ता देखिबे आ जत बारंबार 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 जत मागिबो नहले गुड़िए ढाली दियंती विष विष देजा विष विष खाई दिने हे अवस्था तळे खोजिले नथिबो मन ए अंचले आउ किछि पाइबोनी दुर्लभ जन्म बेकार 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 होई गला रे मानस लेखि रखिबु मो बाणी मो कथा कहूची एगुड़िक कहबू क्या कहबू ना जगत संतान को मोर कहबू तू बुझाई दुर्लभ मनुष्य शरीर बही अज्ञान नुह जीव अज्ञान सब भय भय पदार्थ को धरिले निश्चय भय पाइब दुर्लभ मनुष्य शरीर आउ काहू पाइब एत बड़ पवित्र देह देइछथि दुर्लभ शरीर देइछथि दुर्लभ कौन अति दुख जोटा प्राप्त हुए अति साधन भजन कर 84 लाख प्रकार जोनी मनुष्य भ्रमण करके आसे साधन भजन करी 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 ऊर्ध्वरे ता हुए हमर जे शरीरटी प्रभु देइछथि अत्यधिक दुर्लभ बहु कष्ट साधन भजन पर हम पाइछु ए देहटाकू तेणु शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शरीर साहाय्य आमे धर्म आचरण करिबा अधर्म आचरण करिबा को प्रभु देई नाथि जदि अधर्म आचरण करिबा को जीवा अधर्म 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 रे पुनरपि मुसिक भव आमे तळकु तळकु पळेबा हम ऊर्ध्वरे त पाइबा चिर शांति लाभ करिबा को जदि लाभ करिबा शांति प्राप्त पाइबा को हेले कोन कहिबो शांति लाभ करियो कौन बोली ना चिर शांति बोली जहा को बोलंती केवल परमानंद प्रभु कर्म छड़ा जते कर्म अछि जानिबो से निरानंद केवल प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कर्म एटे प्रश्न उठिबो प्रभुंकर कर्म को आगो बाज ही राति बेले घंटी बजाऊ फूल तोड़ू आरती करू ना ना जेते का कर्म करू अछु दियो हरिंकी हरिंगी फल देले आउ भय अछि कि जहा तमे सोइबा ठारू उठिबा पर जो कर्म करूछ दुष्कृत कर्म तो करिवनी हरिभक्त जो सुकृत कर्म करूछ सेरा प्रभु को समर्पण कर दियो प्रभु प्रीत्याधार कर्म कर दियो मु दरमा पाइली कर्म कली तुम्बा घरु हाथ सरिले देउथिबो जो चाकरी करूची को व्यवसाय करूची जो वाणिज्य करूची ए सब प्रभु किछि नाही मो खाली मन भीतर कथा ए सब मोर नुहे ए सब तुमर कले हे गेल एसो मोर नुहे प्रभु अंतर्गत सहित अंतर श्रद्धारे भजिले जीव संसार सुख दुख तेणु एसो मोर नहीं एसो तमर तमर काय मन वाक्य सब आमर पुआ आमर झियो आमर कोठवाटी आमर जंबाड़ी आमर घर द्वार सब आमर किंतु मन भितर रही एसो मोर नहीं ए प्रभु सब तोर आसिला बेल रे किए थिला तोर गला बेले नबु कहा को संगर जहा को मनुछु जीवन सर्वस्व नस्तर पराए रही अछि विषय एही प्रकार मन को हम जदि से भीतर पुरई दबा आउ किछि खाता कलम दरकार नाही खाता कलम दरकार नहीं संग साथी किए दरकार नहीं मन को जदि आम से दिगरे पुरई दबा ताले शाश्वत सुख चिरंतन सुख चिरंतन आनंद पाइबा जो आनंदर कथा ए त्रिवेणी संगम हमर जो हेइची गतकाली आज खरा बेले बाजी हरिशंकर दास बढ़िया सुंदर सुंदर प्रवचन करूथिले प्रवचन नहीं न से गुडी हमर नीति शिक्षा हमर दलिन हम 10 पद कथा कहिले आमे जदि कर्तव्य कर्म अनुसार साधु को मुखे मधुवाणी विपद खंडे ता सुनी आमे जदि पदे कर्तव्य कर्म रे लगेबा हम जीवनटा गोल्डनमय हो जिवो सुनार जीवन हो जिवो तेणु बारंबार 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 रुचु न रुचु खाओ पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता न रुचिले मध्य पिता कहले देह को जिंदि हितकारक बुझु कि न बुझु साधु वाणी जो कर्णरे सुनिबो मन इंद्रिय मान से दिगरे जदि होई जिवे जन्म जन्मांतर राशि राशि अविद्या गुडी को दूर होई जिवो एतिरे संदेह नाही एतिरे संदेह